ijambo ry'Imana. Tukwenda mbio, wacha twende mu neno la Mungu. Intego y'ubwigisho yavuga ngo umugore nawe mukobwa. Kichwa cha neno nasema mwanamke au binti, hagarara neza mu mwanya wako. Simama vizuri wakati yako. Umugore nawe mukobwa, hagarara neza mu mwanya wako. Mwanamke ewe binti, simama vizuri wakati wako. Asabe pastor atusomee mu Itangiriro 3. Wacha pastor tusomee Mwanzo 3 igice cya 16 mstari wa 13. Igice cya 3 murongo wa 16 kugeza kwa 21. 16:21. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3 mstari wa 16. Yes. Mpaka 21. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Akamwambia mwanamke, nitazidisha sana uchungu wako na kuzaa kwako, kwa uchungu utazaa watoto. Kutaka kwako utakuwa mume wako, naye atakutawala. 17. Akamwambia Adamu, kwa sababu umesikia sauti ya mwanamke wako na umekula ya mti juu yake nilikuagiza nikisema usile matunda yake, udongo umelaaniwa kwa sababu yako, kwa uchungu utakula ya matunda yake siku zote za maisha yako. 18. Michongoma na miiba utakuotesha na utakula majani ya shamba. 19. Kwa jasho ya uso wako utakula mkate hata utakaporudi kwa udongo, kwa maana umetwaliwa katikati yake, kwa sababu mavumbi wewe na utarudi kwa mavumbi. 20. Mwanamume akaita jina la mke wake Hawa, kwa sababu alikuwa mama ya wote walio hai. 21. Bwana Mungu akafanya Adamu na mke wake, akafanyia Adamu na mke wake mavazi ya ngozi, akawavalisha. Amen. Amen. Hano ni kuremwa kwa Adamu, tubona ko ari umuntu wari mu bwa mbere. Ni kuzaliwa kwa Adamu au kumuumba Adamu, ndio aliumbiwa mara kwanza. Ariko ibyo ntabwo ari byo nshaka kujyaho cyane. Sio ndio nataka enda iko sana. Ndashaka kujya aho umuvumo watangiye kuza ku isi ukadukurikirana. Anataka kwenda pale kwenye mikoshi imetufuata sana. Adamu niwe mupapa wa mbere waremwe. Adamu ndio alikuwa baba wa kwanza ameumbwa. Eva akora icyaha. Eva akafanya dhambi. Bituma Imana ibavuma ibakura muri Edeni. Ikatuma Mungu anabarahani akawatoa ndani ya bustani ya Edeni. Biberaga muri Edeni babayeho neza. Walikuwa wanaishi ndani ya Edeni, wanaishi vizuri. Ariko kubw'icyaha bakoze bituma Imana ibirukana muri Edeni. Kwa jua dhambi walifanya, Mungu akawafukuza katika Edeni. Imana irabavuma, ivuma Adamu. Mungu akabarahani, akarahani na Adamu. Biramubwira ngo gututubikana kw'ibyoya byawe niko kuzaguhesha ibyo kurya. Kwa jasho yako au kutumika kwa nguvu yako, kwa jasho yako ndio utakula. Uzarya uko wakoze, utakula kama unatumika. Ndetse ivuma na Eva biramubwira ngo uzababazwa mu kubyara. Akamwambia na Eva, utaumia wakati wa kuzaa. Abo baba yabizi iyo dutwite tunyura muri uwo mubabaro mwinshi. Wamama wengi mnajua wakati mko na mimba mnazalaka kwa shida. Ndetse niyo tugiye kubyara tunyura muri uwo mubabaro.
Na wakati munaenda kuzala munapita kama hiyo shida ya uchungu. Ni lahana imetoka katika Eva. Hatuweze kukimbia tafasi moja. Mbele ya pale Mungu alipatia baraka nyumba. Mungu alimsinzirisha Adamu akaona astahili kuishi yeye peke. Akatoa mbavu moya akamuumba Eva. Mungu alipatiaka hiyo nyumba baraka tangia zamani. Kijana au binti wakati wa kuolewa na kuoa unaanza kwa unafikiri. Wakati uko ndani ya nyumba Mungu alipataka baraka. Amen. Kwa siku ya wamama nataka sema kunyumba na kuwa wamama na wabinti sana. Nyumba ni baraka sana. Wanamke awaolewa chenye naweza waambia uzagende mwiteguye yuko urugo n'umugisha ariko ushobora guhuriramo n'intambara. Kama uko binti nyumba ni baraka, unaweza ingia unakutanana na vita. Usamenye kururwana urwo rugamba, unaweza ujue jinsi unaweza pigana hiyo vita. Ntabwo navuga ngo urugo ni paradiso kuko turacyari mu isi. Nyumba sio paradiso, tuko mu dunia. Ahubwo no kumenya kurwana urwo rugamba, ni kujua jinsi utapigana hiyo vita. Ntabwo umufiance wazahora kwita sheri cyangwa fiance. Hiyo siku fiance yako aweze kuwa nakuita sheri, Habitaendelea kupita sheri. Bizahinduka. Vitageuka. Uyu musa ashobora kuita sheri. Leo naweza kuwa nakuita sheri. Ariko nurugera mu ntabwo uzahora witwa sheri. Aweze kuwa nakuita tena sheri siku unaishi mwenyewe. Birahinduka. Bajua vinageukaka. Aliye mushwana iyo sheri kava. Unaweza gombana hiyo sheri natoka hivi. Akakuita kwa jina lako. Uzagende upare ko winjiye muri paradisi horaho. Usiende unajua sema unaingia katika paradisi inaishi milele. Ahubwo kumenya ngo ninjiye mu rugo rw'umugisha. Ujue unaingia mu nyumba ya baraka. Ihaza nibibazo bifite uko nsabirwa. Kukukuya na shida ujue jinsi utavipiganisha. Na handi usabitsindira ni kumavi ni mu gusenga. Hakuna nafasi nyingine unaweza vishindia ni kuomba na piga magoti. Mke wako aweze kusema mbaya au kwambie naenda, au useme nataka divorce. Utapigana katika kuomba. Unaomba. Mimi natasemesha ukweli kuwa binti wenye abayolewa kwa miaka 5 anaishi na Fabien. Tumepita mu vizuri, tukapita na mu vibaya vingi. Kituma tunashinda ni kuomba. Amen. Hesabu 27 mstari wa kwanza mpaka 18. Hesabu 27 mstari wa kwanza mpaka 8. Mstari wa kwanza mpaka 8. Ndio. Tunasoma
Wakati huu binti za Zelofehadi mwana wa Heferi mwana wa Gileadi mwana wa Makiri mwana wa Manase wa jamaa za Manase mwana wa Yosefu wakakaribia. Haya ni majina ya binti yake: Mala, Noa na Hogla na Milka na Tiza mbili. Wakasimama mbele ya Musa na mbele ya Eleazari kuhani na mbele ya wakubwa tano yote kwa mlango wa hema ya kusanyiko, wakisema: Tatu, baba yetu alikufa jangwani, naye hakuwa katikati yao waliokusanyika juu ya Bwana pamoja na Kora, lakini alikufa katika dhambi yake mwenyewe, naye hakuwa na wana. 4, kwa nini jina la baba yenu liondoshwe katika jamaa yake kwa sababu hakuwa na mwana? Mtupe sisi urithi pamoja na ndugu za baba yetu. 5, Mungu akaleta neno lao mbele ya Bwana. 6, Bwana akamwambia Musa akisema, binti za Zelofehadi wanasema kweli, hakika utawapa miliki ya urithi pamoja na ndugu za baba zao, na utawapa urithi wa baba yao. 8, na utawaambia wana wa Israeli ukisema, mtu akikufa naye hana mwana, halafu utampa binti yake urithi wake. Amen. 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 Abana abakobwa ba Zelofehadi, hawa ni wa binti wa Zelofehadi, na abakobwa batanu, ni wa binti watano. Biblia itubwira ngo bagiye kurekera mu bwe gakondo yabo kwa Mose. Hawa wa binti walienda kudeklare au kulomba ulisi wao. Papa wao yarapfuye, baba wao alikuwa amefariki, papa wao ari umunyabyaha, baba wao alikuwa mwenye dhambi, yari umuntu ugendera mu byaha, alikuwa anatembelea ndani ya dhambi, yari umuntu tubaha Imana, alikuwa mtu aheshimu Mungu. Biblia ivuga ngo azakufa. Biblia inasema akakuja akafariki. Mukufa kwabo kuko papa wao atari yarasize umwana w'umuhungu, kwa kufa kwabo baba wao aliwacha mwanaume, bituma abakobwa babura gakondo yabo, wanamke wakakosa ulisi wao. Ariko bajya kureklama kwa Mose, wakaenda kumwambia Mose, tunataka ulisi wetu. Haleluya. Amen. Abakobwa baba intwari, wanamke walisimama kiaume. Imana ikeneye abakobwa muri iki kinyejana b'intwari. Mungu anataka wanamke wa kusimama katika siku zao za kuomba ulisi wao. Igihe cya kera nta mukobwa washoboraga kuba yaragwiti wao. Wakati wa kale hakuna mwanamke walikuwa anamwachia hati za babake, hati za mamake. Igihe cya kera nta mukobwa wabashaga kuba afite ijambo. Wakati wa zamani mwanamke hakuwa na neno. Igihe cya kera nta mugore cyangwa umukobwa wabashaga guhagarara hano ku ruhimbi. Wakati wa kale hakuna mwanamke au binti alikuwa anasimama hapa katika altari. Twari twarahejejwe inyuma, walikuwa waliwatia nyuma. Ariko Umwami Yesu yaraje aduhisha. Lakini Yesu Kristo alikuja akawapatia neno. Ndashima Yesu ko yaje akaduhisha. Anashukuru Mungu aliwapatia wanamke neno. Biblia ivuga ngo umwenda warahere watabutsemo kabiri. Biblia inasema kitambaa kikuwa katika hewani katika mara pili. Bisobanuye ngo buri wese yemerewe kwigererayo. Inasema kila mtu anapasha afikeko. Murabizi no mu myaka yashize nta mukobwa wabashaga kwiga. Unajua wakati wa kale hakuna mwanamke alikuwa anasoma. Ariko dufite abakobwa bari kurangiza muri engineer, muri construction, bari kurangiza mu ma PhD masters, ubwo no buntu twagirira. Hizi siku wanamke wako nasoma, wanamaliza masomo zao, wanakuwa wa engineer, wanakuwa wa minister, wanakuwa wa president. Haleluya. Haleluya. Ibyo
byari byaradusigaje inyuma, turashima Imana yuko umunatu Kwa vinawabakiza nyuma, wanashukuru Mungu kwa kuwa na yeye wanakuwa naipata. Umugore wari ufite ijambo, mwanamke akukuwa na neno, umugore yari wo kubyara, mwanamke alikuwa wa kuzaa, akagumya mu gikoni, alikuwa anabakia mu mafiga, nta jambo yatiraga, hakuna neno alikuwa nayo. ndetse n'abagabo babaga bateranye, wakati walikuwa wako mkusanyiko wa baba, ntabwo yabaga yemerewe kuhagera. Mwanamke akukuwa na stahili kufika mkutano wa baba. Urumva ko twari twarasigaje nyuma. Unajua kama tulikuwa tunabakia nyuma sana. Ariko turashima Imana. Tunashukuru Mungu, wanashukuru Mungu. Uyu musaba mama bari muri kampani barakora. Wamama wako ndani ya kampani wanatumika. Uyu musakazi wa papa bakora natwe twagakora. Kwa hizi siku kazi yenye baba wanatumika na wamama wanayatumika. Iko ya kupandisha hii. Ariko muri ibyo byose nubwo twigiye hejuru. Hiyo yote vituma tunapanda juu. Tugomba kubaha abatwari. Tunapasha tuheshimu wa mume wetu. Umugabo ni umugabo. Mwanaume ni mwanaume. Nubwo Yesu yaduhaye ijambo, kama Yesu aliwapatia neno, ntabwo bisobanuye ko tuzaba abagabo. Abiseme kama mtakuwa wanaume. Abagore n'umutima w'urugo. Wanamke au mwana wa binti mukoro ya familia. Umugore n'umutima w'itorero. Mwanamke ni roho ya kanisa. Umugore n'umutima w'isi yose. Mwanamke ni roho ya dunia nzima. Murabibona ko ari natwe benshi cyane. Murajua ni yebo bengi sana na wako natuwa sana. Ufashe n'urugero hano muri itorero rya Bethel ni twe benshi. Muangalie katika kanisa ya Bethel wanamke ndio wengi. Dufite power yo kuba twashira iri torero down. Tuko na uwezo wa kuangusha hii kanisa. Dufite na power yo kuba twarizamura. Tuko na uwezo ya kupandisha hii kanisa. Abamama bishize hamwe bashobora gukora ibintu bifatika. Wamama wa kujitia karibu au fasi moja wanaweza fanya kitu kikubwa sana. Ndetse n'abamama nabo bigize shindikana bashobora kubyica. Wamama wenye wachajifanya wanashindikana wanaweza viua. Haleluya. Amen. Abamama tumutima. Wamama tuko roho ya kanisa. Urebye umuntu, uangalie mtu agizwe n'umutima. Mtu anaishi kwa jua roho. Umutima uhagaze urapfa. Roho ikusimama unakufa. Bisobanuye ngo turi ikintu gikomeye cyane. Binasema muko watu wenye nguvu sana. Yaba mu rugo, iko nyumbani, mudamu n'umutima w'urugo. Mwanamke ni roho ya nyumba. Haleluya. Amen. Tujya tubona abadamu muri Biblia. Tunakuwa tunaona wanamke katika Biblia baba intwari. Wewe walikuwa washindi. Debora yabaye mucamanza. Debora ilikuwa muamuzi. Mu gihe Abisirayeli nta mucamanza bari bafite. Wakati wa Israeli hawakuwa na muamuzi. Ariko Debora hagarara mu mwanya wabo mucamanza. Debora akasimama kuwa muamuzi. Debora yakoze iby'ubutwari byinshi. Debora alifanya kazi ya nguvu sana ya ushindi. Ni umugore wahagaze mu gihe cye. Ni mwanamke alisimama wakati yake. Tuone undi mugore witwa Yairi. Tunaona mwanamke Yairi wishe Sisera. Aliua Sisera. Sisera yatoteza ubwoko bw'Abisirayeli cyane. Sisera alikuwa anavuruga watu wa Israeli. Ariko umudamu ni wamwishe. Lakini mwanamke ndiye alimuua. Tuona Ana. Tunaona Ana yihanganye imyaka myinshi ari mu bugumba atabyara. Ana isubiri miaka mingi iko ngumba azali. Imana isakupa umwana. Mungu akampatia mtoto. Tubona Rusi. Tukaona Rusi ndani ya Biblia. Rusi yabaye intwari. Ruti alikuwa shujaa. Yanze gusiga nyirabukwe. Alikatala kuwakilia mama yake mkwe. Tubona ko na abana be bose bapfuye babiri. Tunaona watoto wake wawili wamefariki. Abo bana bari barashatse, umwe yari yarashatse Rusi, undi ashaka Orpa.
Umoja alikuwa ameoa Ruti na mwingine akaolewa jina lake Orpa. bose barapfa bo bahungu. Wote wakakufariki. N'umugabo wa Naomi arafa. Na bwana yake Naomi akakufa. Ariko Rusi anamba kuri nyirabukwe. Rusi akasimama na mama yake mkwe. Yanga kurekura nyirabukwe. Akakataa kumwachilia mama yake mkwe. Aramubwira ngo Imana yawe ni izaba Imana yanjye. Akamwambia Mungu yako ndio itakuwa Mungu wangu. Aramubwira ngo ishanga ryawe niryo rizaba ishanga ryanjye. Akamwambia baraka yako ndio itakuwa baraka yangu. Haleluya. Amena. Tubona ko Rusi yaje kugororerwa. Tunaona Ruti alipata baraka sana. Imana ikeneye abamama bihangana nka Rusi. Mungu anataka mtu wa kusubiri kama kunyenyekea kama Ruti. Imana ikeneye abamama bihangana naho wabunyura mu bigeragezo bikomeye. Mungu anataka wamama wa kunyenyekea hata unapita mu shida nyingi. Nubwo waburi mu rugo urusha mu bigeragezo mu rugo rwawe. Hata uko unapita ndani ya mashida mingi katika nyumba yako. Nubwo umugore wawe yakubera ikigeragezo. Hata mke wako akukua jaribu ndani ya nyumba yako. Nubwo umugabo wawe yakubera ikigeragezo. Hata mume wako kukua jaribu ndani ya nyumba yako. Imana ikeneye abamama bihangana nka Rusi. Mungu anataka wamama wa kupiga magoti wanashuka kama Rusi. Turabizera abamama. Tunawaamini wamama. Turabizera abamama. Tunajua wamama. Ayushaka umugabo. Unaweza kuwa umetafuta mwanaume akakubera ikigeragezo. Akakukulia jaribu. Kichuzo ukavuta umuntu namushaki. Unajuta, unaanza jiuliza ni mutakia nini huyu mwanaume au? Cyangwa ugashaka umudamu akakubera ikigeragezo. Au unatafuta mwanamke akakuya jaribu. Kaba kwicuza ngo uyu mudamu namushaki. Unaanza kujuta, sema huyu mwanamke ni mtakia nini? Ariko muri byose kwihangana ni mutsinzi. Bikuwa vyote ni kuvumilia, unashuka no gusenga Imana na kuomba. Ngo aho usengura kuvuga uti turarekanye mfashe uyu. Asema aweze kuona unaachana na huyu, unakamata huyu, kesho kuna huyu, kesho kuna Fabie, kesho kuna kila majina. Timotheo, Matayo na mujishwa mu gutandukana. Hakuna baraka inakuwaka kuachana na mwanaume. Ya hana babishoboye ugasanga shatse abagabo 5-10. Viko wewe wanaviweza, wanaolewa na mabwana 5. Ariko nta mujishwa muri divorce. Lakini hakuna baraka inakuwaka ndani ya divorce. Muri iki kiteja Imana ikeneye abamama bihangana. Mwa hii masiku Mungu anataka wamama wenye kutulia. Nubwo wabunyura muri changamoto ikomeye, umugabo wari umunyenzoga ari umusinzi. Hata unapita ndani ya shida, ndani ya majaribu mingi, bwanako ni mkunya pombe. Nubwo wabunyura mu bikombe, umugabo wandi ari indaya. Hata bwanako anatoka kainje anaenda njoo vile unatulia. Ntabwo solution ari ugusenya urugo. Si kubomoa nyumba. Solution ni ugusenya. Sio kubomoa nyumba yako, ni kuvumilia. Kubana n'umugabo w'inzoga utazima birababaza cyane. Kuishi na bwana anakunyaka pombe wao zikunyi inaumiza. Birababaza, usanga ari wao wasinza huko kumurusha. Unakutana ni wewe umelewa kumshinda yeye mwenye alizikunywa. Haleluya. Amena. Kulala na n'umuntu w'inzoga. Kulala na mtu mwenye anakunya pombe utazimwa au kunyaki birababaza, inaumiza. Haleluya. Amen. Uyu munsi yari abamama barara barira. Hizi siku piko wa mama wanalala wanalia. Ushobora kuba tubona turi mu ngo nziza ari shushu. Tunaweza kuona tuko ndani ya nyumba mzuri, sheri shushu. Ariko twibuke ko ari abamama batabisemo bari mu mubabaro.
tuko wa mama wako vipitaka ndani, lakini tuko wenye wako ndani ya shida. Biko wenye biko wanalia. Biko wako nalia. Haleluya. Amina. Ushobora kubona ubatse urugo rwiza. Unaweza ona uko na nyumba nzuri. Wana n'umugabo wawe mu mahoro. Unaishi na bwanako katika amani. Ariko wibuke wawe n'umusengere uri mu bibazo. Kumbuka ule mwenye kumshida umuombee. Haleluya. Amina. Satani hagurukiye muri iyi minsi turabizi. Shetani amesimamia nyumba tunavijua. Ariko Imana ikeneye mama bahagarara gitwari. Mungu anataka wamama wasimame imara. Imana ikeneye abakobwa bahagarara gitwari. Mungu anataka wabinti wasimame imara. Dufite abasigo madami intwari. Tuko na bamama wenye wana wa Bwana wanasimama imara. Haleluya. Amina. Abo ni intwari. Hao ni wanasimama imara. Muri Bibiliya hari abasigo mada bavugwa ngo batabanaga n'abagabo kandi bakoze iby'ubutwari. Tunaona wasingo mama, wasingo binti wanasimama kisujaa. Haleluya. Amen. Twabona na Doruka, Tabita. Tukuangalia Tabita, Tabita nta mugabo yari afite. Tabita kukuwa na mwanaume. Ariko Tabita ari mugwaneza. Alikuwa mtu mnyenyekevu. Biblia ivuga ngo yajyaga dodera abantu imyenda. Biblia inasema alikuwa anashonea watu nguo. Tabita amaze gupfa Imana imwibukira kuri ya mirimo. Tabita wakati alifariki Mungu akamkumbukia kwa ile mavazi. Imfubyi n'abapfakazi bararira. Wajane na wayatima wakalia kwa jua hiyo kazi alifanya. Haleluya. Tuzibukirwa ku mirimo twakoze. Tutakumbukiwa kazi yenye tumetumika. Uyu munsi dufite umugisha muri iki gihugu turimo. Tuko na baraka katika nchi tumo ndani. Uyu munsi ngira ngo nta mama ushobora gusabiriza. Kwa siku ya leo hatuwezi ona mama alikuwa anaenda na lomba. Uyu munsi turaparika amamodoka hanze twese. Kwa hizi siku tuko tuna parkingia magari hapa sisi wote. Aba mama nta kintu tuzitwaza tutakorera Imana. Wamama hakuna kitu tutasemaka kama tutumikie Mungu. Abakobwa ntacyo tuzitwaza tutakorera Imana. Wabinti hakuna kitu tutasema mbele ya Mungu kama tutumikie Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mama haleluya. Dusome, Pastor dusomere mu byakozwe. Matendo ya Mtume. Matendo ya Mtume. Chapitre 9. 36, 41. Kumi tatu na sita, makumi nne na moja. Yes. Na mwanafunzi mmoja alikuwa katika Yopa, jina lake Tabita, maana yake Dorika. Mwanamke huyo alikuwa na matendo mema mengi na kugawia sadaka. 37. Ikakuwa siku zile akaugua akakufa. Kisha wakamwosha wakamweka kwa chumba cha choo. 38. Na kwa sababu Luda ulikuwa karibu na Yopa, wanafunzi walisikia ya kuwa Petro yuko kule, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. 39. Na Petro aliondoka akakwenda pamoja nao. Wakati alipofika akampeleka kwa chumba cha juu, na wajane wote walisimama karibu naye wakilia na kumwonyesha kanzu na nguo zote alizofanya Dorika wakati alipokuwa pamoja nao. 40. Petro alitokeza wote, akapiga magoti, akaomba,
akageuka kwa maiti akasema, Tabita, amka. Naye alifumbua macho yake, na alipoona Petro akajinyanyua akaketi. 11 Akampa mkono wake akamnyanyua, akikwisha kuita watakatifu na wajane wale, akamweka mbele yao hai. Amen. Uyu ni inkuru ya Tabita. Hii ni histori ya Tabita. Nkuko nabivuze, Tabita yazuwe kubw'imirimo myiza ye. Tabita amefufuka kwa jua kazi zake nzuri. Haleluya. Amen. Tubona abamama muri Biblia babaye intwari benshi. Tunaona wamama wengi wenye walikuwa washindi katika Biblia. Ntabwo twabavuga bose ngo tubavemo. Hatuwezi wasema wote tuwatokeko. Tubona Esther ibikorwa bye biragaragara. Tukuangalia Esther kazi zake zinaonekana. Aho Esther yabaye intwari mu gihe cye. Wakati Esther alikuwa mshindi katika siku zake. Aho abayuda bari bagambaniwe. Wakati wa Yuda walikuwa wanataka wafanyie vibaya. Hamani alishakaga ko babica. Amani alikuwa anataka wawaue. Ariko Esther ahagarara mu gihe cy'abintwari. Esther akasimama akakuwa mshindi. Avuganira abayuda. Akasemea Wayuda. Abayuda barakira ku bwa Esther. Wayuda wakapona kwa jua Esther. Esther yabaye intwari. Esther alikuwa mshujaa sana. Haya wamama benshi ba Rahabu. Kuna wamama wengi wa Rahabu. Tubona Umusamariyakazi wari uri kumazi ari kuvoma. Tunaona mama Msamaria alikuwa katika kishimo. Yesu aramusanga aramubwira ati wampaye amazi. Yesu akamkutana katika hicho kishimo au kisima, akamwambia nipatie maji. Arangije aramubwira ngo ndaguha amazi gute tudahuje. Akamwambia takupatia maji atuko kabila mmoja au atufanani. Ariko Yesu aramubwira ngo yaba waruzi gusabya amazi, ungekuwa unajua mwenye anakulomba maji, wari kuyamuha, ungeyampatia. Yesu yamubwiye ibye byose. Yesu alimwambia vyake vyote. Amubwira abagabo 5 yari afite. Akamwambia wanaume 5 alikuwa naye. Uwo Msamaria bituma kizwa uwo munsi. Uyo Msamaria akapita na okoka hiyo siku. Bituma yamamaza ubutumwa bwiza. Hiyo siku uyo mama kanza sema neno la Mungu au agenda hose avuga ubutumwa bwiza. Akaenda fasi yote akaenda tangaza injili. Avuga ngo nimuse mure umuntu kubwira ibyawe mu. Aseme mukuje muone mtu anakuambia vya kwako vyote. Haleluya. Amen. Imani ikeneye abamama bamamaza ubutumwa bwiza. Mungu anataka watu wa kusema injili. Imani ikeneye abamama batinyuka. Mungu anataka wamama wenye wana woga wanatumika. Imani ikeneye abamama bavuga ijambo ryayo. Mungu anataka wamama wa kusema neno la Mungu. Witinya ngo baraguseka. Usiogope asema watakucheka. Witinya ngo barakuvuga. Usiogope asema watakusema. Imani ikeneye abamama bamamaza ubutumwa. Mungu anataka wamama wa kusema injili. Imani ikeneye abakobwa bamamaza ubutumwa. Mungu anataka wabinti wa kusema injili. Imani ikeneye abakobwa bamamaza ubutumwa. Mungu anataka wabinti wa kusema injili. Uyu musala abakobwa benshi bari mu byaha. Kwa siku ya leo kuna wabinti wengi wako ndani ya dhambi. Uyu musala abakobwa benshi barara mu tubari. Kuna wabinti wengi wanalala ndani ya kabare. Uyu musala abakobwa benshi barara mu maklabu. Kuna wengi wanalala ndani ya maklabu. Abo bose bakenewe kubabwira ijambo ry'ihumure. Mungu anataka wale wote mtu wa kuwapatia neno ya faraja. Ntabwo Imana izakoresha ibiti cyangwa amabuye. Mungu azatumikisha miti au majiwe. Imana izakoresha je nawe. Mungu atatumikisha wewe na mimi. Uyu munsi umurimo w'Imana uri kuratukwa. Siku ya leo kazi ya Mungu iko natukiwa. Uyu munsi barabura gutandukana, ntabwo abantu batandukanye bahagarara hano n'abari hanze. Aha, hizi siku aweze kufananisha mtu anasimama katika altari na wenye yuko nje. Umurimo w'Imana uratukwa. Kazi ya Mungu iko natukaniwa. Kandi abawutukisha ni
Wewe wako naitukanisha ni sisi. Mungu atusamee sana. Haleluya. Amen. Bibusara abantu bari mu mago banga kuza gusenga. Kuna wengi wako ndani ya nyumba wanakatala kukuya kukanisa. Bavuga ati turajyana n'abari yoko ntacyo baturusha. Asa tutende eko na wenye wako ndani hakuna cyo wanatushinda. Nta gakiza kakigaragara mu bantu gashitse. Hakuna wokovu inaonekana ndani ya Wakristo kanaonekana. Mungu atusamee sana. Wamama, Mungu atusamee sana. Abamama bashize hamwe bahindura isi. Wamama wakutia pamoja watageuza hii dunia. Imani ikadufasha tukava mu bibi turimo. Mungu awasaidie kutoke muzambi mko ndani. Ibi turimo by'amagambo byo gucimanza tukabivamo. Mutoke ndani ya mabaya, kusemana, kutetana. Tuhaguruke dukorera Imana. Musimame mtumikie Mungu. Aba bakorera Imana ntabwo babonaga umwanya w'amagambo. Wewe unatumikia Mungu awapataki wakati wa kusema. Aba bakorera Imana ntabwo babona umwanya wo gucira abandi manza. Wewe unatumikia Mungu awapataki wakati wa uamuzi au hukumu. Babaga bari concentre n'Imana. Wanakuwaka wako karibu na Mungu. Ndavuga bano bo muri Biblia babaga bari kosa. Anasema wenye uko ndani ya Biblia wanakuwa karibu na Mungu. Mureke tuve mu bibi. Wacha tutoke ndani ya vibaya. Yesu yaduhaye ijambo. Mungu ametupatia neno. Tubona ko Yesu yabyawe n'umumama. Tunaona Yesu amezaliwa na mwanamke. Icho ni cyubahiro Yesu yaduhaye. Hiyo ni heshima Mungu yawapatiaka. Yesu akaza akavukira mu nda y'umugore. Yesu akazaliwa ndani ya tumbo ya mwanamke. Akicara mu nda y'umugore amezi 9. Akaikaa ndani ya tumbo ya mwanamke miezi 9. Akemera guca bugufa akajya mu nda y'umugore. Alishuka akaingia katika tumbo ya mwanamke. Yesu yaduhaye ijambo abamama. Mungu ametupatia neno wanamke. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tubona abamama bagiye ku gituro Yesu azutse. Tumeona wanawake walienda katika makaburi. Bamushiriye amafuta kugira ngo basige kumva. Wanambebea mafuta kwa jua wapagae katika makaburi. Yesu arabiyereka avuga ati nazutse. Mungu akajionyesha akawaambia nimefufuka. Abamama nibo babanje kwamamaza izina ryiza. Wamama ndio walisema injili. Abamama nibo babanje kuvuga ngo Yesu yazutse. Wamama ndio walisema Yesu amefufuka. Haleluya. Amen. Abamama nibo babanje kuvuga ngo Yesu yazutse. Wamama ndio walisema Yesu amefufuka. Hari abamama bagendanye na Yesu mu rugendo rwe yamaze kwisi. Kuna wamama walitembea na Yesu katika igihe Yesu yabaga ari mu kwigisha bagateka bakagaburira abantu. Wakati Yesu alikuwa anafundisha, wamama walikuwa napiga wanagaburia watu. Hari abamama bafashe Yesu mwivuga butumwa. Kuna wamama walimsaidia katika injili Yesu. Mweke duha agaciro ijambo Yesu yaduhaye. Tuache tupatie heshima neno la Mungu. Duhaguruke dukorere Imana. Tusimame tutumikie. Ntabwo twese twaba baririmbyi. Sisi wote hatuweze kuwa waimbaji. Ntabwo twaba bavuga butumwa. Hatuweze kuwa ba evangeliste. Ariko tubona abamama muri Biblia bari bafite impano zitandukanye. Wamama walikuwa na huduma mingi au na kipaji mingi. Impano ya ufite nangi yo ufite dushobora. Kipaji uko nayo dushobora kwagura umurimo w'Imana. Tunaweza kupanua kazi ya Mungu au kufanya kazi kubwa. Haleluya. Amen. Mama haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Mama ndabakunda cyane. Wamama nawapenda sana. Ariko bidakuye ko tubona ko n'abamama bakoze ibibi muri Biblia. Tuweze kusema mu Biblia inaonyesha kama tuko wamama waifanya kama mabaya. Yezebeli, Delila, muka Potifari, mke wa Potifari. Abo bose n'abamama baranzwe n'ibikorwa bibi. Walitumika kazi mbaya. Yezebeli tubona ko yari umwicanyi ukomeye cyane. Yezebeli alikuwa mwanamke, alikuwa muuaji sana. Yisha abahanuzi benshi cyane.
aliua wanabii wengi, ariko nawe iherezo rye ryabaye ribi, lakini mwisho wake ilikuwa mbaya. Tubona Delila uburyo yashatse Yosefu, tukaona Delila jinsi yashatse ko baryamana na Yosefu. Alitakaka kulala na Yosefu, ariko Imana ikimukuboko, Mungu akatia mkono akaepusha hiyo kitu. Amen. Tubona Samsoni yari umunyembaraga ukomeye. Tunaona Samsoni alikuwa mwenye nguvu. Samsoni ntawabashaga kumunesha. Samsoni hakuna mwenye angekuwa anamshinda. Biblia inavuga ngo Samsoni yicaga abantu inzovu. Biblia inasema Samsoni alikuwa anaua watu wengi wenye nguvu sana. Samsoni yari afite imbaraga zidasanzwe. Samsoni alikuwa na nguvu mingi sana za ajabu. Samsoni yakwishijwe n'umudamu. Samsoni aliangushwa na mwanamke. Aliwe Delila. Alikuwa Delila. Abagore dufite amagambo beza. Wanamke mko na maneno mazuri. Dufite amagambo aryoshye. Mko na maneno ya sukari. Ashobora kugwisha buri mugabo wese. Inaweza angusha kila mwanaume. Uburyo Imana yaturemye, jinsi Mungu aliwaumba, dushobora kugwisha buri mugabo wese twabishatse. Mnaweza angusha wanaume kama mnavipenda. Amen. Na ni kweli. Asante Pastor Bana. Pastor Rasho. Samsoni yari umunyembaraga cyane. Samsoni alikuwa mwenye nguvu sana. Ariko yagwishijwe n'umugore. Aliangushwa na mwanamke. Gusa ntabwo ari abagabo bose, ari abagabo b'abanyembaraga bihagararaho. Sio wanaume wote wanajisimamia. Ariko aba ni abagore baranzwe n'ibibi. Hawa ni wanamke walikuwa na matabia mbaya. Twabonye n'abandi bari bafite imico myiza. Tukaona wengine walikuwa na maroho nzuri. Mama rero nababwira ngo duhaguruke dukorere Imana muri iki gihe. Tunaweza waambia au kuwasi wa mama tutumikie Mungu wakati muri iki gihe izina ry'Uwiteka riri gutukwa, wakati jina la Mungu liko natukaniwa, muri iki gihe abantu benshi bihebye, hii wakati watu wengi wanakata tamaa. Duhaguruke tusimame tutumikie Mungu. Ushobora kubura umugwaneza, unaweza kuwa mtu unatenda mema, ugafasha imfubyi, unasaidia yatima, ugafasha abapfakazi, unasaidia wana wa Bwana. Ushobora kuba umuririmbyi, unaweza kuwa mwimbaji. Impano z'Imana ziratandukanye. Nini kazi ya Mungu ni tofauti, au huduma ya Mungu ni tofauti. Haleluya. Amen. Duhaguruke dukorere Imana wabyeyi. Tusimame tutumikie Mungu. Abana b'abakobwa duhaguruke dukorere Imana. Wana wa binti tusimame tutumikie Mungu. Urubyiruko rwinshi ruri mu bibi. Piko vijana wengi wako katika mambo mabaya. Hari urubyiruko rwinshi biri mu biyobyabwenge. Wako vijana wengi wako mu kunywa mapombe, mu masigareti, madori. Abo bose bakeneye ijambo ry'ihumure uzababwira. Hao wote wanataka neno la Mungu ili tutawaambia. Urubyiruko rwa Beteli dukorere Imana. Wa vijana wa Beteli tusimame tutumikie Mungu. Abakobwa bo muri Beteli tukubaha Imana. Wanamke tuheshimu Mungu. Haleluya. Amen. Kandi Imana izadukoresha ibyo gutwara. Mungu atatutumikisha vitu vya ajabu. Ushobora guhindura amateka yabo muri Beteli. Tunaweza geuza vision hapa ndani ya Beteli. Tushobora kuvuga ubutumwa muri Boys gahinduka. Tunaweza sema injili Boys na geuka. Tushobora kuvuga ubutumwa isi yose hakagira abahinduka. Tunaweza sema injili dunia yote inageuka. Ariko ibyo byose bizadushoboza ko hari ibyo twiyambuye. Hivyo vyote vitatusaidia biko vile tunawacha nyuma. Tukiyambura ibyaha. Tukitoka ndani ya dhambi. Tukiyambura ububeshi. Tukitoka ndani ya kudanganya. Tukiyambura amagambo n'amatiku. Tukivua
maneno mabaya, mugenzi wawe numubona ikosa ukamubwira, ukoona ndani ya rafiki yako ndani kosa, unamwambia. Mugenzi wawe nubona atagenda neza umusango umubwire. Ndugu yako au rafiki yako kumuona anatembea vibaya, umwambie. Ibyo byose nitumara kubyiyambura, hivyo vyote tukivivua, tukagira ubumwe, tukikuwa na umoja, tuzabasha gukora uno murimo w'Imana kandi tutatumika hii kazi. Haleluya. Amen. Ariko mu gihe Imana ikitubona mu ibyaha, wakati Mungu atakuwa atuona ndani dhambi, ni mu gihe Imana ikitubonamo ko nta rukundo ruri muri twe, Mungu akutuona ndani hatuna upendo, mu gihe Imana ibona ko dufite amacakubiri mu mitima, Mungu akutuona tuko ndani ya maneno ubaguzi, maneno. Ndabarahira ukuri kwiyo mu ijuru y'umurimo uzahora useba hano hanze, uzahora uvugwa nabi. Hii kazi ya Mungu itapata haya, itakuwa nasemewa kila siku. Kuko usanga abantu bari mu nzu y'Imana ari twe tuvugwa nabi kuruta bari hanze. Haunakutana watu wako ndani ya nyumba ya Mungu ndio wako nasemewa vibaya. Haleluya. Amen. Muramba barenda kugaya magambo, mutamsamehe kwa jua hii maneno. Ariko ukuri, kuvuga ukuri ni byiza, kusema ukweli ni vizuri. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana ndiwe kuba abantu bashikamye, tukwe wa mama tunakamatika, bakorera Imana kuri no muvuka, wanatumikia Mungu kwa roho na kwa kweli. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana ndiwe kuba abakobwa bashikamye, tukwe wanamke wenye wanasimama, bakorera Imana kuri no mu mwuka, tutumikie Mungu kwa kweli na kiroho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ubu ufite urugo, ubura umusingo mada, ukorera Imana mu kuri no mu mwuka. Uko singo mada, mutumikie Mungu kwa kweli na roho. Twabasha guhindura isi, tunaweza geuza hii dunia, kandi Imana izadukoresha ibikomeye. Tena Mungu atatutumikisha vya nguvu sana. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Mungu awabariki, asante sana.